Phashalo Sardar Vallabhbhai Patelni 150 Asemani Shalno Diye Kisam Union Minister Pratima Bhumikni Lohasi Mumbai Binitong Thainogo Shakmusungwe Thedimani Panda Khaizaka Manjaka My India Foundation ni founder Sunil Deodhar New Student ni Asok Phang Surojit Palno Komite Kupun Adong Rock Ashley Pandani Bisingti New Student ni editor Surojit Palno ya Farzaka Boram Abuni Aglono Koksanani Thangai My India Foundation ni founder Sunil Deodhar Buru Pakistan Sramzakmani Jorawo Tripura Hastino Bahaike Sef Klaika Sardar Vallabhbhai Patel de Bharat Hakotoni Bagai Tamotamo Shamong Klailanka Abunati Bu Shaka Koklam देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जो थे उन्होंने सबसे बड़ा उपकार इस देश के ऊपर किया। उन्होंने इस देश के 525 से ज़्यादा जो रियासतें थी उनको भारत में उनका विलीनीकरण किया और त्रिपुरा के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनंत उपकार इसलिए है कि जब पाकिस्तान बना ईस्ट पाकिस्तान तब मुसलमान रजाकार घुस गए त्रिपुरा के अंदर और क्लेम करने लगे कि त्रिपुरा ये मुस्लिम बहुल है और वो जाना चाहिए पाकिस्तान में। तब यहाँ की जो महारानी थी कांचन प्रभा देवी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संपर्क किया और उनको बताया कि त्रिपुरा हिंदू बहुल है और वो भारत में रहना चाहिए, आप रजाकारों से इसको मुक्त कराइए। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हवाई रास्ते से यहाँ पर विमानों के माध्यम से सेना उतारी और रजाकारों को खदेड़ा और त्रिपुरा को बचाया। त्रिपुरा भारत का विलीनीकरण हो गया। इसका एक बहुत बड़ा काम ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। नहीं तो आज जो हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, अगर गलती से त्रिपुरा वहाँ चला जाता तो जनजाति और बंगाली सबको मुसलमान वहाँ मार डालते, जैसे लाखों चकमाओं को उन्होंने मार डाला पाकिस्तान बनने के बाद। तो कितना बड़ा उपकार त्रिपुरा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है और महाराजा वीर विक्रम जी का है, क्योंकि उन्होंने उस समय अगर हवाई पट्टी नहीं बनाई होती, अगर एयरपोर्ट नहीं बनाया होता तो विमान लैंड कैसे होते त्रिपुरा में, सेना पहुंचती कैसे। तो महाराजा वीर विक्रम का उपकार है, महारानी कांचन प्रभा देवी का उपकार है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उपकार है कि त्रिपुरा आज भारत का हिस्सा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने Abahikinu Pandaw Kok Sanani Thangai Kisam Union Minister Pratima Bhumik Shaka Hakotor Hapani Suba Statue of Unity Sramzaka Hane World ni Jotoni Shlai Kuso Statue Abono Abai Henino Debona Kumani Koklam Shaka Kisam Union Minister Pratima Bhumik যেমন বলেছেন ভাই সাহেব যে আজকে লৌহ পুরুষ সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের 150 জন্ম জয়ন্তী এই পূর্ণতিথিতে আমরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি। যারা রক্ত দিতে এসেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ, যারা নিতে এসেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ, আপনারা সাংবাদিক যারা বন্ধুরা রয়েছেন আপনাদেরকেও অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ। যেটা বলেছেন আজকে আমরা যে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত, এটা লৌহ পুরুষ সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্যই আমরা আজকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছি। কারণ তৎকালীন সময়ে মহারাজার মৃত্যু হয়েছিল বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের, কিন্তু ওনার ভিশন ছিল যে যখনই দেশে আমরা যাতে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত থাকি। মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী একটা কমিটি বানিয়েছিলেন যে ত্রিপুরা কোন দিকে যাবে। এর মধ্যে যতজনের কমিটি ছিল সবাই একজনকে বাদ দিয়ে সবাই বলেছিল যেহেতু আমরা বাংলা ভাষাভাষী, ঢাকা আমাদের কাছে রয়েছে এবং সেই যাতে বাংলাদেশের সঙ্গে বা পাকিস্তানের সঙ্গে অধুনা বাংলাদেশের সঙ্গে যাতে আমাদের অন্তর্ভুক্তি হয়। কিন্তু মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর যে একাগ্রতার কারণে এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কারণে, কারণ উনি চিঠি লিখেছেন জওহরলাল নেহরুকে, কোনো উত্তর দেয়নি। 3 মাস পরে যখন উনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কাঞ্চনপ্রভা দেবী দিল্লিতে গেছেন, সেই সময় জওহরলাল নেহরু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ওনাকে কোনো পাত্তাই দেননি যে ত্রিপুরার মতো একটা স্টেট ভারতভুক্তি হবে, তার জন্য ওনার কোনো এমন কোনো হেলদুল ছিল না। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ওনার সঙ্গে কথা বলে এবং ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের একটা বিশেষ महत्वपूर्ण জায়গা রয়েছে, সেই জন্যে আজকে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী এবং সর্দার বল্লভভাই
বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য ভারতবর্ষের 500-র উপরে যে ছোট ছোট রাজ্য ছিল যেমন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনি আমরাও আজকে ভারতবর্ষের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত রয়েছি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য। না হলে আজকের দিনে যে বাংলাদেশ 71-এর যে বাংলাদেশ যেটা হচ্ছে, যে গণহত্যা হচ্ছে হিন্দুদের উপরে, হিন্দু হোক, বুদ্ধিস্ট হোক, খ্রিস্টান হোক, যে একটা গণহত্যা চালু হয়েছে বাংলাদেশে গত এক বছর ধরেও আমরা আরেকটা দেখছি, সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি আমাদেরও হতো। আসলে খড়গপুরি চিনি লোকরক সাংমুসিংগে থিরলাইখা আবাহাইকেনো লোকরক সাংমুসিংগে থিরনানি বাগৈ সেকাঙ্গै ফাইমানি नुकसाखा রাজা খরাগলিনি সিমি অমিতনি কক্থম চিনি খরাং।